caman ba de baby bonne nouvelle fola fola jumenye segukaw aga do minena mbalma segukaw e do min do me kamne mali mabide balma ngaka vidéo partager ça vidéo mo be partager là et tchemutala Côte d'Ivoire kale président kale mali président croyé ko ibara yo agen a photo flenni ko ibara police utara tchemno fe ni tchem mbora kale mali président ni ayo defo mo mali dara simi contrôle ala bi marodi abolla koy tchebolle abolla mo ko sita rodo anya e moblim do kono kabe ka vidéo ndo kede donc abolla antara tararo kelimina donc balimaw anyo le fora ngo mama ni blara mali contrôle la farasi blara mali contrôle la farasi le wule fle Ukraine balimaw farasi wula kabe mali kele farasi le wula Ukraine awa amba ngini mali procureur fait ou comme mandat d'arrêt international danin chenka voilà ni afleni voilà ni mungo kale mali président ni ko Côte d'Ivoire et comment on appelle là ko Côte d'Ivoire et polsou kutara ka sokona la kutara fa ko kabulindu donc amba woro kala sanno urgent Mali Côte d'Ivoire le président autoprogrammé en fuite. La police ivoirienne s'est rendue dimanche 27 février à Abidjan chez l'homme politique malien qui s'est autoprogrammé la veille. Le président de la transition civile pour l'auditionner, il avait déjà quitté principalement le lieu. C'est votre ami, vous savez comment le trouver. Donc Balimao, aywa, Alassane Ouattara kumbega, ame Alassane Ouattara genifo, han naga soro tienta la sa. Balimao, Alassane Ouattara ni kere parce que malien oulare, sinon ou bega plané do. Alassane Ouattara ni farasi ou kumbe faka neke mali président comme ou ya malien oula ka woro beke mangani Alassane Ouattara strana ma ivoirien n'était Alassane Ouattara contre la de moi je ne suis pas contre Alassane Ouattara mais tiens tara mali abise ka famia mali vidéo manu do de betara et Côte d'Ivoire ka tara anga président Assimi Neni ni tienge vidéo mande n'était ninke politicien ni vidéo mande do kati sigi kale mali président ni vidéo mando kati sigi kale mali président ne sarakoui kale mali président Côte d'Ivoire oh Alassane Ouattara wula wakati mina oga soro tie duru do fien la mais ou va plan de tracer ou ramani nyongo tedron ka ke inafo Alassane Ouattara ye police bla ka taka tie ngini hanna ga soro tie tara sa angani ba do Alassane Ouattara ka gouvernement oni ni tie be makane do ko ka Assimi genga bo fangala mais ala yere de be mali fe quoi wallahi ala yere de be mali fe donc ame munya fo bela jelingena ayaw doga sinogo foite Assimi soro segu ga yo do de minena koy ambalmo bonno men flana e munye français ou la ko buka soro su bla kata Ukraine irisu ga président Vladimir Poutine ko kaga aka fin aka bombe nucléaire febe dien ororo aya be bla alerte la o kera do français rekilibo français koko ale trata Ukraine bli kafiri sobe donu nunde ko boga kariro mabe abe kari yorodla sinon kafiri sobe donu nunde ko force barkan kam mo bala Ukraine ga ta Ukraine population sauver aga ta ka bo mali kono a place be aga ta Ukraine président de me comme on de koko aga a disida Poutine disila no bi se ka ta nyana bo ka ta nyana bo awa ko do fana kera America amena o fana bo ko ira o lambali maw ame woro mina ko bi ko do kera ne re jatike de irisu yuka bombardier fana blakana no mena boka irala aw na be je kala de nyongo fe irisu ka avion do be no be bombe atomique d'etat ou ya bla kana Ameriki e fenge Ameriki continent na no e Venezuela e balimaw Ameriki media de be ka fo fambe Poutine kenye ordre di aka Poutine ordre di aka bombe atomique be dien ororo aya bebla alerte la abe joka ala kana ke deuxième guerre mondiale balimaw mena boka fin bela jeligira awla amba fo ivoirien ngena nete Alassane Dramane Ouattara contrôle la de mais billahi memunya fo onyena wallahi Alassane Ouattara ba kalama ka fo ko che ko me fe ka kurita ke malla de mais comme ko kera daraye bo boni kera ko kalama se ko ga do minana koy mama ni bara Assimi sogel contrôle ala bi malu Assimi ni sogel ka union de keleme ka betes do de se ka sinogo anya be do fana la kana an kere fe ku ya ndo yo tan do yede do be na ka ko ba Assimi fe ku be soro su fe ka soro u be fe ka Assimi chide u be fe ka Assimi bindugu mari a do yere ne wole ko Assimi be bloferia la ko Assimi tise ka nani irisuye mais u temun kalama
ne Segu Tunkara bora kalama irisu bandaw gena ama kalo kelembo irisu tara malla una nanu yo don non de Fransi bora kalama domina o ka soro o klaru ka bara la mena ne Segu Tunkara ka aradare ne informé bandaw gena ama teme kalo kelen kan irisu ka contingent do tara Mali kono ala aradalu forale non de o tigi be ne wolo ko Segu Tunkara ki sebo Asimi Sena ko Asimi be ka blogo de ko irisu te na le irisu kumbe déjà mais bi de mba sekere fo parce que u ba ise kube mogo kungolo nyagamini malien bila nan tege di nyogoma mogo do be o te ben fete ba ala kuda fe jumbe diegoro mu be bembo est ce que Asimi kele ne be se ka Mali jo est ce que ne Segu Tunkara kele ne be se ka Mali jo wa ambe de farale nyogonga be se ka Mali jo et Sud-Afrique président Nelson Mandela aye sam mogo lo bla ke kasola abole kasola to munu yaga mogo faga na kungo kabe kirike kabe vengeance ke wallahi samba sur Sud-Afrique mogo be ka marfata nyogo contre la il y a des gens qui sont nés avec la haine avec la rage ou te ben fait depuis ala kudo ma delika ke ben fait ye mogo ye kan ni fasa jaleno ko fasa teke muru ni mi ma ba sina be ara ma de faga ambe Asimi fo Asimi be ka horonya mu ke ka Mali jobi Asimi ni sogali bolo be nyogo mulo bi Asimi ni sogali kadi bi ba foko bomani kalama billahi ala juguya maïsa en farafun ka jugu toro fe ñu me bembo bi malon anda Asimi ni sogali de même ah mena fe no boka ira aula et Vladimir Poutine balimao uka ikeren problème ndefe ka ndado ala mais même malon na somi yoro kelena ama fo président Asimi nyana ame yoro mina bi président Asimi gouvernement d'union nationale kana kede ni ake France baka pion do ila France président Macron ko akulila agogo irisu ka mejaw no ye spank nisue ani RT Russia Today u ka meja fefebe irisu ka meja fefebe no Union européenne mogo ya bela jele suspend kate diffusion ke oluga oro la blé donc la nyini e jumenye la nyini resamno ka irisu coincé irisu ka décès alu kana se ka Mali deme parce que olu sago ye munye ka be disqualifié ou ko sago ke dien kono ou ka wali jamana uchi ou ka président gain ou ko sago ke foy kana bala mami me se ku bali ko kebi oye Vladimir Poutine de ou be fe ko de fana se sama ko blad buju koro dono kera France be ni tomo an kuna kan faw faga kan baw faga kan ga dugu chi bi irisu de be ka mone bo aw nabi mais aw ni machite kelela awa kele be na se yoro do la bi mbalimaw ou ba fo de ko la guerre ayi vidéo reportage c'est très important quel est maintenant ce niveau de là ou ba fo ko la guerre des alliés o yoro jumeni France ba fo ko mogo be occident ka côté là iga wuri ka bla irisu contre là RFI ko luta do ko Asimi ka position e jumeni RFI galombaro tege ko Mali transition ko be ka irisu de supporter wa ou be ka occidentaux de supporter président Asimi Goïta kana bi jokoro de nous sommes les non alliés nous sommes les non alliés le problème entre l'Ukraine et l'Occident ce n'est pas un problème malien. Mais la vérité est que France be fait des Francina Djenyogo be fait des ka irisu ka économie be saboté irisu kana se ka Mali deme ni irisu desera France be na mballa ka nga dugu ci ka faw faga ka baw faga ka nga village ci o plan de be France bolo ana Djenyogo bolo mbalimaw ka irisu senjigi parce que ba do bi aw africain chama be anjigi irisu de mais quel temps ni mo tede quel temps Amérique tche quel temps dugu re tche parce que France yan fana bafra Amérique nyina Amérique ma kuma donc moi mi nana nyeji chebi oye irisu de c'est ça olu be fait de ka irisu sembo ko bela jelena olu ere ka to sisa o sago e munye u ka anke faliye ka karafe do anda ka an goshi iba foko falige ba ka anga dugu bechi ka anga sanu shwe ka anga woro shwe ka anga dugu be kutaye Farasina Djenyogo ka laɲini odi mo juma me ko bali bi oye irisu de sisan u be ni kɛn de wuli sisan nɔ ka sanction jugubaw bi irisiw ka san ka irisiw ka économie saboter k'u ka espace aérien ko tigɛ irisiw la pour que irisiw kana se ka minan ta ko bɛna di Asimi ma pour que irisiw kana se ka minan ta ko bɛna di Centrafrique ma irisiw bloquelen ka t'u ka dugu la u kɛlen bɛ ka irisiw ka dugu bɛɛ la kori mais Vladimir Poutine ye ko kelen ka surprise dɔ kɛ n bɛn'o yira aw bɛɛ lajɛlen na balima vidéo in partager c'est très important Poutine ye to irisi la ka avion dɔ wuli ka na Venezuela américain d'a bɔ n bɛna yira aw la avion in bɛ bombe atomique de ta balimaw n bɛna avion bɔ ka yira aw la a bɔra yan nɔ média dɔ de la
as the Russian president tries to establish a military foothold near American shores. A Russian bomber with an impressive wingspan touches down at America's doorstep. The Tu-160 has to deploy parachutes to slow down. Russian pilots, decked out in helmets and orange jumpsuits, climb out to a hero's welcome. Two of these bombers, nicknamed Blackjacks, are in Venezuela tonight. Vladimir Putin has deployed these warplanes, along with two support aircraft, to conduct exercises over the Caribbean with Venezuelan forces. A worrisome development for Washington, considering the capability of the Russian bombers, which can fly twice the speed of sound. This bomber was designed to do both high altitude... Voilà. Irisuka avion de tara Venezuela et kunu mbalimao américain bela jeli traumatisé le ntendogo aula. Poutine ye dien bi Amérique chef d'état-major Amérique ka surasi nyamoba boraka kuma bi ako ko Poutine be fait ka dien wuli de mbalimao yoro be mono nyafo onyana bi ni Poutine go ka be dien wuli bi a seba yi na Amérique ko be dien wuli bi a sebu yi c'est ça. Ou bébé ka sala sisa, ou bébé ka djikou ka bito na sa, ou bébé ka foko Poutine yaka avion de wuli, aradar maïye, foy maïye, anana djiki fo Venezuela. Avion mouira aoula, avion mbebe se ka bombe atomique ta. Mena avion ira aoula, ni avion be bombe atomique de ta, bombe atomique. Ou yo, ou yo avion fla de black à la Venezuela. Balimao, aywa, aka bombe atomique, aka arme nucléaire be djien yoro. Poutine ya bebla alerti la. Francisco, kale tana ka surasu bla kata Ukraine blende. Macaroni ka surasu ye nyogonye. Francis surasu ko Macaroma. Ko ni Macaroni kolosi ko 3e guerre mondiale de be sarala ko kana. Ko ni Macaroni kolosi ko Poutine dimine me tuko ya bina. Ou ye sanction sugu be bi irisu ka président ka. O kunda wara jume kama. Irisu kana se ka Mali deme. Irisu kana se ka Centrafrique deme. Olu ku sawo ke bela. Ou ka beka dugu ku taye, olu le taye djien ye, olu ka djien mara ou sago la, olu ka taka Mali ku taye, Fransi fana be, Fransi ma taka folo. Donc, ou bolo sisa, nous ya irisu koyese sisa non, ni irisu desera, Fransi be to Mali la, ou be Assimi genga boye, ou be Centrafrique président genga boye, djien be ke Fransi na djenyogon taye, kele ima dabo dowere la, irisu ka télévision somunu me Franci irisu ka télévision somunu nous va faire ko RT ou ye RT fermé Franci ou ya fermé Union européenne yorobela ka irisu ka bangi be fermé ka irisu ka économie be saboté mais Poutine fana bora kaka aka marfa jugu munu be se ka djien ci Poutine na ye Poutine dia be courant tege djien bela na ye Vladimir Poutine dia avec courant tege djien bela mo ci te courant so na ye Vladimir Poutine dia a bise ka djien wuli 24 heures a sebe Poutine a sebe Amérique est-ce que olu kan ka kele olu dugu fla man ka kele de bon sisa ou qu'on a fila parce que Poutine n'a ka force be bla alerte la sisa ou ben qu'on a fila sisa Union européenne ngamugo baw be ka nyonye ke ko Poutine ga sabali ka kana djien wuli ko ke ka kana djien wuli sisa o bebe ka segu ko nafa jumbe kele la awdu be tanga dugu la abanga dugu ci mobu dem su kasi mobu faw su kasi farato nun cara mo rete farasina jenyo de ko aya libiti ka malici ka Côte d'Ivoire ci ka Niger ci mo mi nana kabele anyeji che no erisu ye ako kaute fe ulu fana ka kola o kuma ala ko e fladia che ala ko e keleni ni farasi jobala ya rabi ala ka jodi farasima na Amerique jobala ala ika force de Amerique ma ka se irisila mais ni irisi jobala ala force de olu farama mais ala nyebe tiɲɛ sa tisa hake bete bere kono bilahi talahi o de kosɔn ko maliyɛnw ma irisu ni ninnu ka problème an ka problème tɛ mais ko dogolen bɛ yen nɔ u bɛ ka Assimi de bɛlɛn farasina jɛɲɔgɔn an b'a fɔ Assimi ɲɛna mɔgɔ bɛ farasi ko kɛ mɔgɔ bɛ farasi fɛ farasi ka pion farasina fasabagaw na mɔgɔ y'a ɲin wɛrɛ zen na bɛrɛ ta i ka ɲin kari ou bien i ka an y'o de f'i ɲɛna Assimi dɔw b'i sigi Bamakɔ kɔnɔ ou bien irisu ka président na gosi ou bien mananakan fama irisu do dumbe ki défense ta alamu nyefo on est ni pro russe ni pro américain en est malien de ye problème le Mali n'a pas de problème avec l'Amérique le Mali n'a pas de problème avec qui que ce soit mais la vérité est que la France a échoué on n'est même pas contre le peuple français mais on est contre la politique française au Mali donc Maliens
ayereka irisu ka fena jere mena boka ira aula irisu yo de déplacer kana Venezuela au ne angala ke nyoko fe. It's a bold move right out of the Cold War as the Russian president tries to establish a military foothold near American shores. A Russian bomber with an impressive wingspan touches down at America's doorstep. The Tu-160 has to deploy parachutes to slow down. Russian pilots, decked out in helmets and orange jumpsuits, climb out to a hero's welcome. Two of these bombers, nicknamed Blackjacks, are in Venezuela tonight. Vladimir Putin has deployed these warplanes, along with two support aircraft, to conduct exercises over the Caribbean with Venezuelan forces. A worrisome development for Washington, considering the capability of the Russian bombers, which can fly twice the speed of sound. This bomber was designed to do both. Donc balima ambe do ke ala kana to ka senyoma. Sinon Putin nyaka force be bla alertila. A sebe Putin yebi na o ka be Franci ci Putin be se ka Franci ci er de manamandro a force bala hanu be jera Europe dugu be ka jera o tisala donc kele o éviter ou ka foka bonke Franci ka fara ka taga mo ka dugu ro fe o chwe Franci ka fara ka politique la ngoloma che an segena an torla an be fe ka lafiadi donc balima o ambora ko video de ke